जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मुलितु आपण मानकु मो चैनल को स्वागत करुछि। आज आ गोटे नुआ सकाळ चलतु आज गोटे सकाळ मु आज गाधपाद सकाळू उठिली टिके तले चलिली फुल फुल नेकी पळि आसली आसिकी आज आ चा पीनी काली दिनटा तो टिके देहटा असुस्थ थिला आपण माने को काली गाँ को श्राद्ध को जाई पारलिनी किंतु से परदिन रामनवमी रे टिके खाଇବା ପିଇବାର ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସରବତ ପିଇକି ଖାଲି ଦିନଟା ଯାକ ରହିଗଲି। କାଲିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିପି ଲୋ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଟିକେ ନ ହେଲ୍ଥକୁ ଟିକେ ନ ଜଗିଲେ ସେମିତିଆର ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ କାଲି ଥରିକି ପୁରା ଇଏ ହେଲା। କାଲି ଦିନଟା ଯାକ ପୁରା ରେଷ୍ଟ କଲି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାୟଦ ପାଣି ମାନେ ପାଣିର କମି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ନିଜେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ନ ନେଲେ ଏମିତିଆର ଅବହେଳା କଲେ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। खाଇବା पीवा एपट सेपट हम ना ओषा व्रत कले टी हो जाए आ कौन करिया। आज टिके पूरा आज मो निज आज पूरा हेल्दी पूरा सकाळ ठू डाइट खाଇବା पीवा आ लो बीपी वाला कौन अच्छी खाଇବା पीवा टिके भल खाइले पीले पानी फाणी सफिसीयंट परिड फरिड पीदेले मोर आउ थे रिकवरी हो जाए। आउ थे एमती मासे 2 मास पर एमती गोटे केमती मोर हो जाऊँगी। आज दिनटा पूरा मो पूरा हेल्दी। आज सकाଳେ चा पीनी गाधेकी आसिली आसतु आज गोटे हेल्दी ड्रिंक पीबी। देखु खरा दिन हेल्ले यहाँ ये पीयती मु आज से पीबी। पिला कहले चा बंद करे पानी सफिसीयंट पी परिड आने परिड पी तो आज एकादशी अच्छी। आज मो दिनटा पूरा हेल्दी खाଇବା पूरा हेल्दी एमतिया समस्ते खातु करी तो होनी किंतु चेष्टा करी आज गोटे दिन हो पछके मो पूरा हेल्दी आज दिनटा पूरा हेल्दी खाଇବା मु आरंभ करुच्ची ए ड्रिंक रु आसतु देखिया। ये तो खरा दिन स्टार्ट हो गलानी। एथर खरा दिन पाई ए सत्तू सत्तू पाउडर आनी कृष्णा सत्तू टिके ब्लैक सॉल्ट पके टिके नॉर्मल लुण लेंबू गोटे ठंडा पानी टिके मिसेले भल लगे पीवा से गाधे पलि आसी तो टिके चलतु यहाँ प्रस्तुत कर ग्लास टे पीकी मुझे ठाकुर पूजा कर आज चा पीनी कारण चाटा टिके बंद कर देखिया कौन हो 2 चामच पकई टिके लुण दबा नॉर्मल पानी टिके फेंटी दबा ग्लास टे पियंती। मु आज मो हेल्दी ड्रिंक करुच्ची चा बदल यहाँ पीऊँगी। चलते ठंडा पानी टिके मिसेवा मिसेकी यहाँ पूरा एनर्जी पलि आसो पलि आसला ठाकुर पूजा करिया। एकदम मोर रेडी हो गला हेल्दी सत्तू ड्रिंक्स। चलतु पीवा टेस्टी तो है किंतु चा पीवा अभ्यास थिबा जो से चा रे ही मनटा था भल लगुच। चलतु ठाकुर पूजा सरला गाधे आसिक ठाकुर पूजा सरला से तो आज तो चा पी नते पाई से पीकी हेल्दी ड्रिंक्स कहीकि पी चा पी नी समस्त पे मैंने रागिले बोली पूजा सरला पूजा सरिक जा चलतु पूजा सरला पूजा सरिक ब्रेकफास्ट करवा। आज पूरा हेल्दी मो ही आज पूरा हेल्दी खाଇବା दिनटा जाक केमती खाइबे एमती गोटे करवा कथा किंतु आम करूने बोली हेला करुचे निज निज पाई निज शरीर को न जागृत कले निज को ही असुविधा हुए से
चलो निज ये करी खाइबा भल टे ब्रेकफास्ट कौन करवा करी खाइबा रुटी अच्छी देखिए कौन कर पूजा तो सरला ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा सरला रुटी रात दुटा रुटी रही जाता रुटी दुटा गोटे पिठा गोटे कदली सतुला चलतु पूजा ठाकुर पूजा सरला सी गले भी पूजा करने को पूजा आरंभ हम आज एकादशी पूजा कर पड़े जलखिया करवा चल आज पूरा टाइम रे ये करवा टे मनीष को कौन असुविधा हेले ही मनीष निजक टे ध्यान दूची से आज जलखिया सतुला कदली पिठा रुटी यहाँ हूँ फुल जलखिया तापर देखा जदि पारि पी पारि बोले क्षीर कपटे पीबी गरम स्टार्ट हो गला ठाकुर घर से ठाकुर पूजा करके आसला बेलू झाड़ खाई सारे मो जनक पे आज रोसे हम देखिए कौन कौन करवा मो मो निज निजे जहाँ करने कथा करी दुई पर गोटे हेल्दी खाना करिया सबू खाना जमी सब देहपाई भल जीव सब जिन सब करवा स्त्री लोक मैंने निजपाई बोली सब हेला करिया जो ही एतिकी असुविधा हुए खाइबा तो ठीक न था खाऊँ सबू किंतु तार टाइम किसी ठीक ठिकाना न था मुझे कौन खाऊनी सब खाऊँ सब जिनस ये किंतु निजर टाइम ना हाँ खाइबा 11टा 12टार के जलखिया हुए कभी सका कर दिन में खाइला लंच रे खाइला बेलू 2टा 3टा हम एकदम बेंच खाई मैंने जहाँ जहाँ हाँ गोटे थर तो खाइबा कही सब खाई दौचे टाइमली प्रॉपरली खाइले देहटा ठीक ठाक असुविधा हो जाऊँ मझे मझे चलो कपे क्षीर पीदेव सका चा पीनी तो जल ब्रेकफास्ट पर क्षीर कप पीवा हेल्दी पाई क्षीर भी लीटरटे आसूँ 2 जन जाक को 2 कप चा पी दौली एवं पुणी न पीले पुणी क्षीर दही भी पका हो क्षीर पीजा कि जलखिया अधिक हो 2टा रुटी से खाइला बेलू मोपाई तो अधिक तथा आज तो मुझे जड़े नॉर्मल ये जिनस खाइले भल से आज मो ये मो निजपाई ट्राए करके आपण मानू देखा आपण मैंने देखिक जो मैंने रेगुलर टाइम रे खाइबा को ये करती टाइम रे खातु ठीक ठाक हम मु जानी जानिले कौन करी होनी केत इच्छा कौ जिनस खिया हो जिनस खिया होनी के टाइम अटाइम एमती हो जाऊँ टाइम रे 10टा भितर 10:30 11 भितर 10:30 भितर 9:30 10:30 भितर जलखिया हेले भल तापर जलखिया सांगे ये जिनस खातु लंच रे देखा लंच रे कौन कौन हो सब हेल्दी जिनस सब रखिक खाइबा आम तो वेजिटेरियन से हिसाब रे करी खाइबा नॉन वेज बाला मान संडे थिले नॉन वेज खाइबे नॉन वेज आम पनीरटा रखा अलग नॉन वेज रे कौन रखिक खाई पारे माछ फाछ चल क्षीरटा पीबी क्षीरटा पीवा टी मोबाइल देखा कौन टीवी सका उठिकी तो टीवी देखी फूल तोलिक आनला टीवी टे समय बसिकी देखिकी चा पी आज तो चा पीनी एपट सेपट हेली ऊपर गली गचरे पानी देकी आसिली गाधे गली गाधे आसिली से ड्रिंक्सटा पीली पी सारे ठाकुर पूजा करिया गली ठाकुर पूजा करके आसिकी ब्रेकफास्ट कली ब्रेकफास्ट पर यहाँ तो
ପିଉଛି କ୍ଷୀରଟା ଆଉ ଚାଲ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା। ନିଦ ତ ମୋତେ ଏବେ ଲାଗିବନି, ଏପଟ ସେପଟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଭାତ, ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଏଇଟା ମସରୁମ ଚିଲିଟା, ପନିର, ସନ୍ତୁଳା, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏଇଟା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ମସଲା, ଏଇଟା ସାଲାଡ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଜିର ପୁରା ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜି କଣ ଏତିକି ଯାହା ବନେଇ ଖାଇଛ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଜଣେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଖାଇବା ବନେଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୋର ଏଇ ବାଇଗଣ ଇଏଟା ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା, ଖଟାଟା କାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧର। ଆଉ ଏଇଟା ଚିଲିଟା ବି କାଲି ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା। ବାକି ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ଜଳଖିଆଟେ ବନେଇଥିଲି, ଶାଗ, ପନିର ଭଜା, ପନିର ବନେଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁ। ଡାଲି ତ ବନେଇଛି ଆଉ ସାଲାଡ କାଟିଛି ଆଉ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ମୋର ଖାଇବାର ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଭେଜ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି, ଖାଇକିରି କହୁଛି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏତିକି ଯାକ ଖାଇବ, ଏତିକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛି। ନିଜ ପାଇଁ ବି ତ ନିଜେ ଦିନେ ଦିନେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକିରି କହୁଛି କଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ବନେଇଛି, ଭଲ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇବି, ମନ୍ଦ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇବି। ଏତିକି ପନିର ଅଛି, ପନିରଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ସନ୍ତୁଳାଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମସରୁମ ଚିଲି, ମିକ୍ସ ଚିଲିଟା, ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ହରାରେ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ହରା ଭରା ଇଏରେ ଭେଣ୍ଡିଟା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଶାଗ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବି, 2-3ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏତିକି ଡାଲି, ଭଜା, ପନିରଟା ମୋ ପାଇଁ କଲି, ସନ୍ତୁଳାଟା ସକାଳେ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏସିଟା ଏବେ ହଲ୍ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏସିଟା ଲାଗିଗଲା। ଆରାମରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଉଛି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆସ, ଆଜି ତ ଚା ପିଇବିନି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ଇଏ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ଜମା ଚା ପିଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବେଲ ସରବତ କରିଥିଲି। ଏବେ ବେଲ ସରବତଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ଆସିଲି। ତଳକୁ ଗଲି ଟିକେ, ଏଇ ପାର୍ସଲ ଥିଲା ବୋଲି ଦୁଇଟା ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଲଗେଇଲି। ଏବେ ଯାଇକିରି ପିଇବା ବେଲ ପଣା। ଟିଭିଟା ଲାଗିଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛି, ବେଲ ପଣା ପିଇବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବେଲ ପଣା ପିଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ରୁଟି ନେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ, ପନିର ତରକାରୀଟା ସକାଳର ଟିକେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ରାତିର ଖାଇବା। ଏତିକି ଖାଇଦବା। ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ପିଇଦେଲେ କଦଳୀ, ଏପଲ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ସେକ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ପିଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଦେବି। ମୋର ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ ରାତିର ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ତ ମୋର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ଖାଇସାରି ଏତିକି ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋଇବା, ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଖାଇବା ସରିଲା, ଆସିଲି। ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ମୋ ଉପରେ ଏକା ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲି। ମୁଁ କେମିତି ଖାଇଲି, କ'ଣ କଲି, ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ମୋର ହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଇବା ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତ ପୁରା ଦିନଟା ଯାକର ରୁଟିନ ଦେଖେଇଲି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏତିକି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏତିକି ଖାଇକିରି ଆରାମରେ ଏତିକି ଖାଇଲେ ଠିକ ଠାକରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଆଜି ସବୁ ମୁଁ ଟାଇମରେ କରିଛି, ଟାଇମରେ ଖାଇଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ଆଉ ଅଲଗା କାମ ବି କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ସିନା ମୋର କିଛି ଅଲଗା ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ରୋଷେଇ ବାସ ନଥିଲା, ତଥାପି ଏତିକି କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜେ ଅବହେଳା କରି ଏତିକି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବେଟାଇମ କରିକିରି ନିଜ ଦେହଟିକୁ ଖରାପ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମୁଁ ଏମିତିଆ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କଲେ, ପାଟି କଲେ, ସବୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍, ପରିଡ଼ା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଇଯିବ।
ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମୋର ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସେଇ 3ଟା ସିଏ ଖାଇଲେ ଖାଇବି, ତାଙ୍କୁ ଜଗିବି, ମୋର ପୂଜା ଲେଟ୍ କରିବି, ଏମିତିଆ କରି କରି ମୁଁ ଦିନଟା ଏମିତିଆ କରିଦଉଛି। ତ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ କିଏ ତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ବାକି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ବାକି ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ।